మరి గోదారంగనాయక స్వామి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగస్వామైనటువంటి యొక్క భాగవతోత్తములను సభకు పరిచయం చేస్తాను. हर्षद गोत्रोद्भवस्य कल्याणनामधेयस्य प्रसूना नाम्ने धर्मपत्य समस्य साह कुटुंबानां कुनुकोटे गोत्रोद्भवस्य राजेश्वरराव नामधेयस्य प्रमीला नाम्ने साह कुटुंबानां मानसा नाम्ने धर्मपत्य समेतस्य साह कुटुंबानां प्रमोद कुमार नामधेयस्य साह कुटुंबानां गोवर गोत्रोद्भवस्य लक्ष्मा कुमारी नाम्ने किरण प्रसन्न माधुरी नामधेयस्य कार्तिक कुसुमा धर्मसमेतस्य अपर्णा नाम्ने दिवित नाम्ने साह कुटुंबानां चरकुल गोत्रोद्भवस्य प्रतापरेड्डी नामधेयस्य सुनीता नाम्ने साह कुटुंबानां चरकुल गोत्रोद्भवस्य